maubos sa choke point eh. Wala eh, mahina sila pre pagka ganyan. Sarap ng skill effect ko boy, pakiramdam ko boy, natitira ko lahat eh. Lamang lang talaga sila sa RBB pre. Yun, isuan. Sige. Sino party ko? Saan tayo pa party? Lalaro ba si Sayar? Ewan ko. Sayar, lalaro ko pag Oh, ikaw pala to. Nag-out na. Sino DC sa party ko? Si Chill? tayo. Inantok si Say. Inantok si Sayar doon sa karakter ni Renz. Dadalawang tama pre. Check ka lang, kulang. Di, reset na ka natin ito mamaya. 1.5. Ano ba yan? Dex Pau? Dex Pau ba yan? 1.2 Dex Pau, Wala, di abot. Ano lang gold mo eh, 1.5 eh. Maganda Open mo kaya yung WTF. Ano? Bumili akong Pero ticket mo ako eh. na set mo. Puro kami boss Raven eh. Yung ampli. Ano? Boy, paghali Oo, nga pero ng mo. Raven boy, BL to boy, pasali daw RBB. Sige, ito lang ako na lang. Pasali ng Raven. Kung masipang maglaro yan boy. Ba't yan ang gagamitin mo? Oo. Yung Dayen, hindi mo na gagamitin. Boss Renz! Boss Renz! Gamit niya na eh, ni Ben eh. Yung mayari. Ay, boss. Bossing, paabala naman ako. Wala na akong pots, please. O sige, teka. Thank you, bossing. 10. Blue tayo. Sige, boss. Blue. Reg blue boy, reg blue. 3, 2, 1. Reg na blue boy, reg na blue. Hinigup Hinigup Pit ako. ka agad. Tayo mo na yung sugal boss, tayo mo ng sugal. Lagdaman. Yun, blue na. Yossi muna. Blue. Yan, pasok na sa blue. Wala pa ako. Wait lang, open ko lang yung laptop. Friends. Okay na. Wala na ako. Wait lang, dadalwa tayo dito pre. Yan mo. Wala pa tayong bomb drop. Sali ako, Boss Burn. Yun. Saan tayo ulit? Hindi, buo ka na ng party. Buo ka na Sino kailangan PU dyan boy? 450k lang isa boy. Laro ka ba chill? Tamang gala ka sa market ah. Minumura ka pansyon eh. Okay, ina mo chill. Tamang lakad ka dyan ah. Party ko, nasa market ako boy ha. Padrop na lang PU boy. Inopen mo, Burn? Wait lang pre, ino-open ko pala yung laptop. May slot ka teng. Puno. Puno ka. Kay Cardo yata baka meron. Kay Cards, yung badat. Sige, wait. Ayun, meron daw doon. Kay Cards. Putang ina mo, nag-city sa market, gago. Yeah, kahit pala hindi na bibit yung kay Che. Meron na pala tong kwan. Meron na pala tong medal. Huwag yung kwan, pang exchange. Hindi na nito kailangan. Asan ka, Trob? Nakulay tayo. Blue. Asan ka, Trob? Drop na lang PU boy, nasa market ako, sa party ko boy. Trob, asan ka, Trob? Trob? Where are you? Mag-i-ipis pa ba ako? Mga naka-shaman. Yun, open ko na. Dahil ka na lang dun ano. WTF. Flash spell nun. Wait. Loading. Asan ka, Trob? Market. Asan ka, Trob? Market nga ni. Trade yan dito, trade. Saka ba? Sabihin mo kung saan ka. Campus. Not one. Okay. Ano lang yun pre, yung... Ano kung... Ano mo? Okay. Burnek, PU, Burnek. Ganito pre.
Masa ko tarong? Saan? Yan. Kasi. Ay, friend na pala. Tama nga itong mga 10k lang, 10k. Boss Burn, saan ka? May PT ka na? Wala pa akong PT pre. Accept mo na, accept. Dito ka sa amin. Nandito si ano eh. Si Elec eh. Yo, Sagutin boss, tatay ka boss. Pag kay mo boss, wag mo na ugasan. Boss Alam Burn, na yan. saya ko. Bakit gumalaw ito, Bird? Sumabit Sa likod. Sumabit lang ako kay nanay. Ganun. Sumabit lang ako boss. Wait Drop. lang. Drop mo na lang. Wag mo, Ayun, mamay okay. madalihan tayo dyan, gagi. Apat to. Ilan ba Boss eh, Burn, pes? pa-drop mo. PU para mabigay ko kay Cardo. Salamat. Wait lang. Ayoko dito. Nakasigaw si Oblo pag di na BBA. Ayoko dito. Nagagalit si Oblo pag di na BBA. Dito ka na, Elec. Yung tungalis pa. Wala ata sila rin sa FS. Uy, sana yung supuyatan, pre. Doon ka na. Kila ano, kung gusto mo dun, kila rin. Doon ka na. Wala, isa lang epis dito. Tampo na. Tampo na wala din si Oblo. Kala mo susuyuhin kita. Hindi, dalawa naman na epis dito. Diyan ka na kila rin. Kunin ko si Poncho. Wait lang, bibili lang muna tayong PE. Wala pala akong PE. Buhok na FLM, bininta kay Boss Toyo. Mayroon ang larawan ng alagad ni FLM na si Casper kung saan nagpunta ito kay Boss Toyo upang magbenta ng inupit na buhok. Ano binenta mo? Utang ina niya. Edited daw yan, sabi ni Toyo. Si Toyo yung nagsabi. Yan. Mano, is... Anong FS niyo dito, Oblo? Dalawa. Nag-drop ko PE. Ay, gago ka. Bibili pala ako. Ano. Kalangoy ita. Traffic. Ilo ng agi guys. Oh, ayo. TG. Saan yan? Kim gawit ng okay. Dire. Elec, bubunot ka? Wala, anong... Hindi nga makabuo. Nang, ano bubuuin yung kan? Yung mga pau-int na ring? Oo. Nakuha ko 2 int, 1 dex. Paldo. Dapat nga ipaw. Kung perfect na lang binigay sa'yo, edi wala ka ng problema. Oo, 3M na agad yun.
Silent drone traffic, America's biggest warship out in the waters, where U.S. aircraft carriers are meant to rule. Something quiet, dangerous, taking shape. USS Abraham Lincoln, one of America's most powerful carriers, sailing into a kind of threat. Not jets, forms Iranian drone, cheap and fast, and hard to track. These drones don't need perfect. Experts warn dozens, Russian, low and silent, using radar, Hey, Jed. defense, forcing See you. $1 billion missile, chase $1,000 target. Iran has tested drones across the east. Now analysts fear the same tactic, challenge this carrier. Ano Trump, na tamang to? note. Jed, ilan bang PU, Jed? Ano na? Wala. Yan naman. Loob na Burnek, drop mo na lang. Start na. Start na pala. Di puta yung ano namin, PT. Kaliwa, party ko. Nasa macro, kaliwa. Ano yun, Jed? Party ko, kaliwa. So, Say, pabili ka PU, Teng. Dalawa lang. Ay, party kanan ba kanan? Kaliwa ako, nasa kaliwa. Kanan ba? Lagi. Dalawa lang, Tito. Dito Sky, di puta, dito Sky. Dito box, nasali ako dito kina ano. Padrop ako PU sa party ko, boy. Padrop ako PU. Thank you, Teng. Asan si Okay. 1 case? Oy, dito Dito, 1 puta. case. Gago, puno ako. Todo na to, PU ng party ko. Asan ba? Asan ka? Wish. Gitna na. Dito. May mga party na. Gitna. Okay. Autopats niyo, boss. Hello. Boss. Ari yung Hello. yung 1KC tsaka I-12 sali Ito. mo. Ay, sorry. Ay, Base lang muna, boss. Wala na ba slot mga boss? Wala na slot? Uy, sali niyo. Kuya Tan. Para sa amin, meron tayong boss pedal. Boy. Para sa amin. Nasaan ba yan? Kanino? Tuyo, Ikutan, boss. boss pedal. Ikutan. Yan. Okay na. 3, 2, 1, upper tulay muna. Upper tulay. Antayin sa upper ang tulay, dami boss. na. Upper tulay. Ang dami na naman burat sa likod. Hello. Ikad, aga naman ito ni Kad. Kaliwa nga. Nakausap mo Abulin na si ito, Papa kaliwa. Abulin nyo. Abulin nyo to, boy. Abulin nyo. Kaliwa. MH elect. Wala pang upper tuloy. Upper tuloy pa daw eh. Kumakbo na nga sila eh. Dalas. Balik na. Dito lang. Ito lang, kalati lang. Nagtrabaho siya. Kalati lang. Ito nyo iba. Todo na to. Autopats nyo, boss, ha. Dito Ito, lang. atingin na. Okay na. Full party. Push ito. Wala akong work. Uy, saan namatay yun? Upper tuloy na ba eh? Upper 3, 2, 1, upper tulay nga. Yung iba. Dami sa base natin. Si Angel, tapos si ano yan, agad na yung mesa natin. Boy, likuran nyo, boy. Harap, ready one. Up, Queenie ah. up, 3. Up, 4. Up, 5. Up, 6. Up, 7. Up, 8. Up, 9. Up, pala. Asan si Ate Bella? Harap, ready one. Up, 2. Mic. Up, 3. Up, 4. Up, 5. Ah, 6. Up, 7. Up, palag. 8. Up, palag pa. Palag, mga buhay. Ready one. Up, 2. Up, palag. 3. wala pa. Up, 4. Up, palag. 5. Aling. Boy, Soon, magkakaading. Macro ko, boy, balik na base. Base. Full box na kayo sa base, boss. Full box agad sa base. Full box sa base. Mic nga muna yung new commander. Off mic nyo nga muna yan. Hindi ka MH. Hindi ka lahat MH. Drop ano. Okay na? 3, 2, 1, baba. Rekta baba, boss. Rekta baba. Baba. Sagasaan nyo, boy. Baba. PF na, boss. PF na. PF. Huwag na-cancel sipa nyo, boss. Sipa ulit. Lower tulay. Abot yung MH nyo dyan, boss. Harap. Ready 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Palag. 6 up. Harap. Putang 7 ina, up. kapal. 8 up. Niras na naman ako.
May resto na kayo. O preso na kayo, pre. Babanggalan din naman tayo ng babangga para hindi madilim. Huwag muna, kawawa naman kami mga FPS. Base lang boss, base lang boss. Base lang, base lang, base lang. Lakad nga ay pakaliwa boss, pakaliwang kuweba. Pakaliwang Nasa kuweba PF ka lang sila, nasa PF lang sila. Ha? Nasa baba, PF. Ito lang, kaliwang kuweba lang boss. Patayin nyo nga yan. Ito lang, kaliwang kuweba lang, kaliwang kuweba. Ito lang. Ito lang. Okay na lahat. Piti kay MH. MH. 3, 2, 1, kaliwa tayo boss. Kaliwa. Opreso nga kayo iba boss. Opreso kayo. Ang ano. Baba. Ito harapan nyo boy. Bulin nyo nga ito boy. Bulin nyo. Okay. Sa likod, sa likod. Pak, tayo po. 3, 2, 1, harap likod. Chok nyo dito boss. Chok nyo. Dito lang, macro ko lang. Kunti yan, sinarestring yan. Wala, grade 1. Up, babayin nyo nga. 2. Up, 3. Up. 4. Hindi ka na Up. ako. Kalahati ng tulay. May namatay? Kalahating tulay lang boss. Kalahating tulay. Ito kay MH. 3, 2, 1, baba, pakaliwa. May daanan dito sa butas boy. Ay, wala pa ng daan yung tank dito. 3, 2, 1, balik nga pa PF. Pa-base natin boss, pa-base. Pag bumuka sila, buka rin kayo. O dito lang, lower tulay lang. Ayan, nakayatin nyo nga. Akitin nyo. Tungga, ready 1, up. 2, up, angat. 3, up. 4, up. Angat, 5 up. 6 up, angat. 7 up, angat. 8 up. Angat, 9 up. Bus tayo. Okay, base lang boy, base lang. Full back sa race sa base boy, habulin natin yan. Full back sa base. Full back. Piti kay mate. 3, 2, 1, habulin nyo nga boy, habulin nyo. Habulin nyo yung may mga image boy. Habulin nyo. Wala na image ha, Habulin nyo hanggang baba. Harap, ready 1. Up. 2, up. 3, up. Puta, namatay pa tayo, boss. Baba lang. Lower tulay. Balik na, boy. Balik na, lower tulay. Balik na. Angat. Upper tulay. Marami namatay. Light speed power kick. Tas upper tulay na, boss. Gago, dito pala. Upper tulay. Upper tulay lang, boss. Upper tulay lang. Dito lang, upper tulay. Full box muna, boss. Upper tulay. Dito na lahat. Okay na. Piti kay mate. Okay na. 3, 2, 1. Baba. Right ka PF, boss. Right ka lower tulay nila. Sipa lang ng sipa. Huwag masyado bumuka, boss. Harap. Wala, dito lang lower tulay. Harap, ready 1. Up. Up 3. Up 4. Up 5. 6. Up 7. Up 8. Palag 9. Up 10. Up. Wasak pa rin tayo, boss. Base lang, boss. Base lang. Full box, boss. Side speed power kick ulit. Ito na. Ito kay mate. 3, 2, 1. Tara, baba. Patay na to, boss. Dito, par. Sige, harapan nyo, boss. Harapan nyo hanggang baba. Abulin nyo. Ready 1. Up 2. Up 3. Up 4. Up PF na, boss. Sakasaan nyo lahat. Huwag nyo nabulin nyo isang piraso. Harap, ready 1. Up. 3 up. 4 up. Harap. Chok yan. Ready 1. Up. 2 up. Okay na, puro FPS na pala nasa likod. Gago. Nakakill ba kayo? Kasama, palgong, oh. Ito lang. Full box dito.
Ay, makasi lang kaya ko yung bato. Hindi na makasisi. Okay na, pitik image. 3, 2, 1, tara, upper tuloy na kagad, boss. Upper tuloy lang, harap, ready 1. Harapan nyo, sige, sumsubin nyo. Poking ina nyo, ayaw nyo muwi, ready 1. Ready 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. 3, 2, 1, baba, habol pa, boss. Habol pa, boss. Harap. Pakanan. Pakanan, ito pakanan, ready 1, up. PF na, PF lang, PF lang, ho, harap, harapan nyo, harap, ready 1, up, harap, 2, up, 3, up, 4, harap, 5, up, harap, 6, up, 7, up, 8, up, wala. O yan boss, salpukan ng salpukan. Magalingan sumipa. Ito lang, base lang. May scouter ba dito sa atin? Wala. Wala ang base lang, boss. May naiwan? May naiwan ba sa party nyo? Meron? Sige, dito muna, boss. Base lang, boss. Base lang. Base lang, may naiwan pa. Okay na? Okay na? Kakanan tayo, boss. Kakanan tayo. 3, 2, 1, kanan. Kanan, boss. Kanan, boss. May scouter ba dito sa atin? Wala naman eh, no? Kanan tayo, boss. Meron yung ano. Sino? Yung bukirat tayo. Oo, patayin nyo nga to. Poking inan to mga to eh. Wag na. Yan nyo na. Tulay lang, boss. Tulay lang. Light speed power kick. Piti ko ulit damage. Ito lang. 3, 2, 1, baba. Pa-PF, boss. PF. Wala pa base natin, boss. Pa base. 3, 2, 1, angat. Scouter, si Burikat. Angat, nasa base na, boss. Nasa base na, boss. Pakanan, harap, ready 1. Up, 2, up, 3, up, 4, up, harap, 5, up, 6, up, 7, up, 8, up, 9, up, palag, isa pa, harap, ready 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, harap pa, isa pa, ready 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, Wala na mga 5, up. Makain nyo kami, balls. Pleases. Anong wasak? Wala ka sa top. Ito lang, boss. Base lang, boss. Boss. Pitik image, boss. 3, 2, 1, tara, boss. Labas, boss. Labas. Mga walang image to. Labas, sipahin nyo, boss. Pag walang image, sipahin nyo, boss. Harap, boss. Harap. Ready 1. Up. 2, up. 3, up. Harap lang. Walang bababa. Harapan nyo, boss. Chok nyo, boss. Tira back. Harap. Mauubos din yan. Harap. Ready 1. Up. Harap. 2, up. 3, up. Sapa. 4, up. 5, up. Baba. Baba na. Ready 1. Up. Biskill, boss. Hindi tukso. Biskill. Boss tayo. Tayo dun. Dami. Para tayong ginulungan ah. Reso Base pa lang, nga boss. ako. Dito lang. Atras kayo konti, boss. Matitira kayo dyan. Ayan na. Atras. Hoy. Galaw. Ito lang. Okay na lahat. Piti kayo, mate. Okay na. 3, 2, 1. Tara, upper tulay. Tara, upper tulay. Mabilisan lang to, boss. Pakaliwa, boss. Pakaliwa. Abulin nyo to, boss. Butan nyo yan, boss. Okay. Bulin nyo. Tornado mo, Bornek. Titigil yan. Okay. Okay. Sumbong ka sa kaparte mo. Baba. Okay. Wala na ako na ano. Dito lang. Huwag nyo nabulin. Ano, patay nyo? Nasa base na natin, boss. Log. Ito lang, boss. Lower tuloy lang, boss. 3, 2, 1, pakanan. Kanan. At na base, boss. Nasa harap, baka kaya nyo mag-tornado. Pwede red kasipa na rin. Pakanan, harap kanan. Pakanan, harap. Ready 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. 6, up. Harap. 7, up. Ano ba? 8, up. 9, up. Nasa likod nyo na. Harap pa. Ready 1. Up. 2. Up pala. 3. Up. Na-stack up si Burnek. 4. Up.
Hype up. Hindi mo ako zero, no? Ito lang, boss. Base lang. Base lang. Base lang, boss. Patay yung kaparty ko. Base lang. Full bombs kayo, boss. Okay na? Hindi kayo, mate. Mate, kakaliwa tayo, boss. Kaliwa. Ito, kaliwa. Puking ina mo talaga. Wala kang kadala-dala. Kaliwa. Abulin nyo to, boy, pamid. Abulin nyo. Sige, nandito makapal, boss. Nandito makapal. Dito, harap. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. 3, 2, 1, baba. Harap. Ready, 1 up. 2 up. Baba. 3 up. 4 up. 5 up. Na-tornado ko yan. 6 up. Tapa. Baba. Abulin nyo, boss. Bulin nyo, harap, ready 1. Up, 2 up, 3 up, 4 up, harap, 5 up, baba, 6 up, 7 up. Ang lupit nyo, wala kayong effort na matak kayo, harap, ready 1. Up, 2 up, 3 up. Base na, boss. Lupit naman ng 43x. 17-1. Base lang, boss. Yung mga boy pa, boss, laban lang, boss. Base lang. Wait lang. Okay na. Base. 3, 2, 1, piti kay me. Ay, ako, nalutang pa ako. 3, 2, 1, upper tulay, boss. Upper tulay lang muna, boss. Upper tulay. Pakapal muna upper tulay. 3, 2, 1, baba. Harap, ready 1. Dito lang, harap lang. Chok nyo lang, boss. Dito lang, boss. Dito lang. Angat nga. King inang yan ang kapal-kapal nyo. Nag-chok kayo. Dito lang, angat. Kaliwat kanan, boss. Kaliwat kanan lang, boss. Harap. Kaliwat kanan, harap. Harap, ready 1. Up. 2 up, harap. Harap, ready 1. Harap, ready 1. Up. 2 up. Harap. 3 up, harap. 4 up. 5 up, 6 up. Chok nyo kasi, boss. Huwag kayo dyan sa gitna. Antayin nyo umangat. Harap pa, palag pa. Ready 1. Up, ang kapal nyo pa dyan. Yung nasa base, light speed power kick. Tara sa labas. Para matang suntukan dun, boss. Labas. Upper tulay. Matang suntukan tayo dun. Upper tulay lang. Wala nang hahabol. Upper tulay, boss. Upper tulay na, boss. Dito na lahat. Upper tulay lang, boss. Upper tulay. High speed power kick. Okay na. Titig image. Okay na. 3, 2, 1. Baba. Tara, baba. Dito pa rin. Harap lang. Kaliwat kanan lang. Uy, bago sumubsob. 3, 2, 1. Subsob nga. Ready 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Baba. 6 up. 7 up. Baba. 8 up. 9 up. Baba. 10 up. Okay, palag. Ready 1. Up. Nandiyan yung mga burat. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Base lang ulit, boss. 3, 2, 1. Upper tulay na nga, boss. Yung mga nabuhay. Upper tulay. Nandyan ba kalaban sa upper tulay? Oh, atras. Gitna lang. Dito makro ko, boss. Makro ko lang, boss. Atras muna nga base, boss. Atras base. Maraming namatay, boss. Base muna, boss. Base. Atras na, boss. Atras lang, dito lang. Piti kay mate. 3, 2, 1. Tara, labas. Kaya ba, labas. Tara na. Sus. Ito lang, taas lang. Marami na iiwan, boss. Taas lang, boss. Market na, pre, ha? Harap, ready 1. Up, harap, 2. Up, harap, 3. Up, 4. Up, harap. Sa gitna, kawawa sa inyo, boss. Boss, chok nyo kaliwat kanan, boss. Paano kayo makakills nyan? Madadamay nasa kaliwat kanan. Kawawa. Ang ina mo.
Pero walang map dun ah. Lang boss, base lang muna boss. Base. Lang boss, base lang. Okay na, piti kayo mate. Ay, nako. Dito pa rin sila pre, Aper. 3, 2, 1, kanan. Kanan, rekta to boss. To harap, ready 1, up. Naunahan ako, sorry boss. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. Ilang. Pareso. Yun, dito lang, atras kayo konti boss, atras kayo konti. Tok nyo dito. Puki ng ina mo, inabutan Tok ako nyo, ng harap. pre. Harap, ready 1. Up, harap, 2. Up, 3. Up, 4. Up, Maubos 5. yung MMR. Up, 6. Up, palag, 7. Up. Kapal, boy. Base lang. Atras. Diyan kalaban, boss. Atras kayo, boss. Okay na, base. Okay na dito, pati kayo base. Diretso na tayo kayo, boss. Ganun din. 3, 2, 1, upper tulay, boss. Upper tulay. Wala mo nang lalabas, boy. Atras sa bante nyo lang, boss. Atras sa bante. Sige, chok nyo, boss. Atras sa bante. Harap, ready 1. Up. 3, up. 4, up. Atras sa bante. Isa pa, harap, ready 1. Up. 2, up. Harap, 3, up. 4, up. 5, up. Isa pa, harap. Sa bante, harap, ready 1. Up. 2, up. Harap sa bante. Sige. Atras sa bante. Atras na. Base na ulit, boss. Lalabasin ulit natin yan. Base na, boss. Base na muna, boss. Atras muna. Atras. Sige. Harapan nyo nga yan. Atrasin nyo, boy. Sige, MH. 3, 2, 1. Tara nga, labas. Basin nyo yan, boss. To, harap. Ready 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. Labas. Pababa ng tulay. Harap. Ready 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. 6 up. 7 up. 8 up. 9 up. Baba. 10 up. Harap. Ready 1. Up. 2 up. Oh, patras na. Atras. Upper tuloy nga, boss. Yung mga namatay. Upper tuloy, boss. Mga namatay. Boss, kaliwat kanan nga, boss. Walang gigit na. Kaliwat kanan. Uy, paying kasama, boss. Upper tuloy. Boss. Yun yung iba. Todo na to, boss. Taas lang. Boss, kaliwat kanan, boss. Nasa gitna kayo. Ito lang, kaliwat kanan, boss. Walang gigit na. Kaliwat kanan. Walang gigit na. Kaliwat kanan. 3. Baba tayo, boss. 3. Ito lang. 2, 1, baba. Babain nyo nga. Baba. Paying kasama, boss. Sarap. Ready 1. Up. 2. Up. Atras. 3. Up. Atras. 4. Up. Harap. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Malag. Wala. Di kaya. Hindi kaya yung pre. Puts lang. Kuta na natin, boss. Ayaw umakyat eh. Atras konti, boss. Okay na? Tingnan nyo nga yung meat, boss. Sabulin natin yan, boss. Baka makuha, boss. 3, 2, 1. Tara, labas, boss. Labas. Kaliwa nga, kaliwa. Pull nyo nga to, boss. Yan, slow na, boss. O, pakapal lang sa labas ng tulay, boss. Dito lang. Ano yung iba? Atras. Chok nyo dito. Chok nyo. Tingnan nyo yung macro ko. Harap, ready 1. Up, harap, 2. Up, 3.
Up, harap, atras sa bante, boss. Harap, prediwan. Up. 2 up, harap. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up, palag, boss. Sa para, prediwan. Okay na yung iba, patras na kagad, boss. Gago, pumitig si KJ pa. Naantay ko nga din. Tinamaan. Buti na lang. Lang, boss. Base lang, boss. Nadabi ka. Boom. Panis. Base, titigay, mate. 3, 2, 1. Sugurin nyo nga, boss. Sugurin nyo, harap, prediwan. Yan Up. na pala nila. Up, 3. Up. 4. Up. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. Palag. Sa harap, prediwan. Up. 2 up. 3 up. 4 up. Upper tulay. Malagan nyo upper tulay. Upper tulay. 3, 2, 1. Kaliwat ka na harap, prediwan. Up. 2 up. 3 up. Palag. 4 up. 5 up. 6 up. Palag. 7 up. 8 up. 9 up. Baba. Sa para, Diwan. Up. Kayota 2. Up. Ito lang. Angat. Harap, Diwan. Up. Upper tulay, boss. Upper tulay. Upper tulay lang, boss. Upper tulay. Upper tulay, boss. Upper tulay na, boss. Mga namatay. Upper tulay. Upper tulay. Pa-BBL nga ako, boss. May PU pa kayo, bad. Trap! Trap kay PU, dami namatay. Ano yung iba? Ay, wala ba yung iba? Walang taas lang, boss. Angat, kaliwat kanan nga, boss. Kaliwat kanan, angat na sila, boss. Kaliwat kanan, hindi pa base. Kaliwat kanan, pwedeng katulong, boss. Kaliwat kanan, boss. Kaliwat kanan, boss. Kaliwat kanan, boss. Walang gigit na. Harap lang. Ito lang, kaliwat kanan, boss. Ayun na, angat na, boss. Harap, kaliwat kanan, harap lang. Ito nga second MH. Pag umangat pa isa, boss, babay natin yan. Pag umangat pa isa, kalubungin natin, boss. Three. Macro ko, 3. Macro ko, 3. Macro ko, 3. 2, 1, baba. Inutil! Baba, kaliwat kanan, baba, harap, radiwan. Up. 2, up, kaliwat kanan, PF na muna, boss. PF muna, boss. PF muna yung iba. PF muna yung iba, boss. PF yung iba, boss, PF. Kabay tayo lower natin, boy, mga tiyata sila. Ito lang, 3, 2, 1, pa-lower tuloy natin, boss. Likod, sa likod. Ito, sa likod natin, boss. Kaliwat kanan, chok nyo, boss. Kaliwat kanan. Harap, ready 1. Up. 2, up. Harap, 3, up. 4, up. Harapan nyo, boss. 5, up. 6, up. 7, up. 8, up. 9, up. Ang dami. Boss. Boss. Dami, no? Lang, boss. Ako, patayin mo kami, boss. Base lang, boss. Base lang muna. Wala akong pitik MH. Hit lang, boss. Papalit na akong patch. Wala na akong patch. 3, 2, 1, tara, upper tulay. Bago yung 12, papitikan nga ng MH yung 12. So, harap, ready 1. Up. 2, up, sundot lang. 3, up, sundot lang. Harap, ready 1. Up.
Putang ina mo, namatay ako, sumabit yung damit ko. Ito ka? Angat na boy, angat na boy, angat na boy. Angat. Chok nyo pa dyan sa taas, boss. Angat nyo pa. Angat, chok sa taas, ready 1. Up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7, up. Base na boss, base na. Lang boss, base muna boss. Okay na? Lang boss, base lang boss. Lutang pa ang PU, kawawa talaga. Ito kayo mage. 3, 2, upper tulay. Diyan ba kalaban? Harapan nyo boss. Ready 1, up. 2, up. 3, up. Harap. 4, up. Harap. 5, up. 6, up. Palag. 7, up. Palag. 8, up. Palag. Sub palabas. Okay, palagan nyo boss. Yung mga nasa base, light speed power kick boss. Habang lumalabas. Boss pa rin tayo. Boss. Palagan nyo boss oh. Palagan nyo boss. Palabas. Palagan nyo palabas. Labas. Labas. Harap. Ready 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. 9 up. Harap. Ready 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. I'm so sorry. Taas lang boy. Taas lang. Are you Balik feeling taas. pain? Wala. Balik taas boss. Ano mo sa wala? Ayoko. Upper muna boss. Upper muna. Puti kayo mage. Ito lang. Upper lang. Yan na, tataas na pre. Ito lang. Kapag wala lang iyo. Ayaw ako eh. Baba kalahati. Singa, sundutan boss. Sundutan lang, walang bababa. Sundutan lang. Kayong bababa boss, tutukin kayo nyan dyan. Sundutan lang. Si Banana Q, natuhog. Namugi ha. Harap. Sundutan lang boss, harap. Okay, harap. Walang atras boss. 3, 2, 1, baba, harap. Up, Walang image. 2, up, 3, up, 4, up, 5. Kawawa, walang Up. image. Natagasan ng image. Base lang. Base lang. Ayun na, piti kayo mate. 3, 2, 1, tara, upper. Upper lang boss. Ito lang, upper lang. May mga naiiwan boss. Singa, sundutan ulit boss. Sundutan boss. Sundutan lang. Ito lang. Tras. May naiiwan pa boss. Yan, naka-opreso pala. Pag umangat boss, bababain natin ha. Yun. 3, 2, 1, baba, kalahati. Harap, kalahati. O, diba, musod. Harap, ready 1, up. Harap lang boss. Kalahati lang. Image na kayo dyan boss, image na. Okay lang. Okay, atras na, atras. Alto. 3, 2, 1, babayin nyo nga boss, babayin nyo. Butangan mo, naglag ako. Harap lang. Harap, ready 1. Up, 2. Damay pa ako. Up, harap, 3. Up, 4. Up, harap, 5. Up, 6. Up, palag, sapa, harap. Harap, ready 1. Up, 2. Up. Putang ina mo, naipit yung alt ko. Putang ina mo. Base lang boss, base. Harap,
Harap! Wala. 3, 2, 1, tara labas. Labasin nyo nga boss, labasin nyo MHK boss, labasin nyo. Labasin nyo, sige sunggaban nyo, ready 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, harap, ready 1, up, 2, up, 3, up, malap, isa pa, harap lang, ready 1, malap, ready 1, up, 2, up, 3, up, angat na boy, angat muna boss. Angat, chok nyo sa taas. Ayan na, angat na, ready 1. Up, chok nyo. Upper tulay ng mga namatay. Upper tulay lang boss, chok nyo lang boss. Upper tulay na boy nasa base. Upper tulay. Upper tulay boss. Sige MH. BABL nga ako, Burne. Dikit nga macro ko boss, dikit. Babay natin kalate ha. 3, 2, 1, baba kalate. Harap, ready 1. Up. Kalate lang boss. Angat. Mamatay yung iba dun boss. 3, 2, 1, baba. Ready 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. Back. Back nyo agad boss. 3, 2, 1, baba, ready 1. Up, 2, up, 3, up, baba, 4, up, 5, up, baba kalahati. Sige, chok nyo boss. Chok nyo. Sige, kalahati. Base lang. Base lang boss. Base lang boss. Base. May napit na MH. 3, 2, 1, tara boss. Upper. Sundutin nyo to boss. Sundutin nyo ready 1. Up. 2, up. Patay na naman ako. 3, up. 4, up. Sundutan lang boss. Sundutan lang. Huwag lang lalabas. Sundutan. Sundutin nyo yung mga pumapasok boss. Sundutin nyo boss. Mas makakarami kayo. Sundutin nyo naglalabas-pasok. Sundutin nyo naglalabas-pasok boss. Kaya pa? Sundutin boss. Yung naglalabas-pasok boss. Sundutin nyo boss. Yung naglalabas-pasok. Sundot. Ready 1. Up. 2, up. Patay na naman ako. 3, up. 4, up. Base na boss. Atras na base. Base na boss. Base na. Inutil! Okay na? Base box. Okay na lahat. 3, 2, 1. Tara, upper tulay. Sundutan lang boss. Tira back nyo boss. Sabante lang boss. Sige. Compress muna macro ko boss. Compress. Piti ka image. Meron lang sa likod ha. Yung MP 3, 2, 1, lumilipad. kaliwa. Dito sa akin. Sunod. Dito, chok nyo boss. O ano? Ito. Inutil! Labas. Harap, ready 1. Up, labas. 2. Up, 3. Up, 4. Up, labas. 5. Up. 6. Up, palap. 7 up. 8 up. Push yan boss. Palagan nyo boss. Matras kasi kagad yung iba eh. Walang boss. Base muna boss. Okay na. Hindi kayo image. Kakanan tayo. 3, 2, 1, kanan. Kanan.
Kanan, pakapalan dito boss, walang sisilip boss. Ito lang. Kunti natin ah. Nasa 3, 2, 1, base subsub natin, na ah. nga Base boss, natin, subsub ah. na. Subsub na boss, pa-base, pa-base, pa-base. Pa-base, 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 harap, ready 1. Up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, 7 up, 8 up, 9 up, 10 up, sa pa, ready 1. Up, 2 up, 3 up, 4 up. Base muna boss. Full box muna base, full box. Pitigay image. 3, pabiyay ako. 2, 1, tara, upper tulay, upper tulay, upper tulay. Sundutan lang dito boss, yung mga marunong boss, sundutan. Pwede ko tagusan yun eh, oh. Itong katagos na ako boss. Oh, kaliwa, kanan, kaliwat kanan boss, likod, tara, ready 1. Up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, 7 up, 8 up, 9 up. Palakboy. Base lang boss. Base lang boss, base lang. Sige mage. 3, 2, 1, tara boss, abante pa upper tulay. Tara, ready 1. Para 2. 4. 5. Harapan nyo boss, harapan nyo boss. Harapan nyo boss, harapan nyo lang. Harapan nyo lang. Harap, palag kayo sa harap boss, palag kayo sa harap. Palagan nyo boss. Palagan nyo boss. Palag. Palag. Sige, mate sa base. MH. 3, 2, 1, tara, upper tulay, upper tulay. Upper tulay, upper tulay. Burnek ito, ready 1. Joke lang. Okay na mo. Ano, ready 1. Up. Natrap ko, Burnek. Tap lang boss, upper tulay lang boss, harap lang. Iti kayo mate. Wala, harapan nyo lang boss. Ano matay yun? Ano kapatay doon? Harap, harap kuweba, harap, ready 1. Up, 2. Up, up, 4. Up, 5. Up, 6. Palag. Palag, 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 ready 1. Up, 2. Up, 3. Up, 4. Up, palag. Base muna boss, base na, balik muna base. Base muna. Base, full box muna base. Base. Sige mage. 3, 2, 1, tara boss, abante boss, abante na boss, abante, 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 abante. Abante, harap, ready 1. Up. 2, up. Ito lang. Sundot-sundutin nyo lang boss. Konti na lang matatapos na. Sundutin nyo lang boss, sundot-sundot. Three, 2, 1, labas, 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 ready 1. Up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, 7 up, 8 up, 9 up, 10 up. Labas, boss, labas. Nasa nagpapanmar tayo patin. Base lang muna boss, base lang. Base.
Toolbox, boss. Tika image. Dito, water upper tulay, boss. Upper tulay. Please lang, dito lang, boss. Sunod-sunodin nyo lang. Lang, boss. Sundutin nyo lang, boss. Harap, labas, labas. To the 1. Up, labas, 2. Up, 3. Up, 4. Up, 5. Up, 6. Labas. Labas sa para to 1. Up, 2. Up, 3. Up, 4. Up, labas. 5. Up, 6. Up, 7 up. 8 up. 9 up. Saka boss, base na boss. Ang isang negosyante at dalawa niyang taon. Oh, boss, bago. Lemit nga ako, Ali. Habol ako. Saan lang lamang sa akin, boss. Tara, labas. Hindi nakabot. Sayang. Top 11. Saan nakalaban sa baba? Okay, ina mo. Top 11. Nice G, nice G. Tumama pa si Chris, walang napatay ni isa. FS nyo, boss. Sawaran nyo, boss. Yung epes ko, dali nyo, dali, tutulog na ako. May trabaho na ako, boss. Ano mo, huwag kang trabaho. Hindi uso sa'yo yun. Saan yung epes na ba din dyan? Dali, dali, Buma- Bumabarat yung sahod mo na naman ulit ah. Tangin mo, late ako eh. Ngayon, ang naplakahang Kaso yung 1KC. I'll never get over you.